चल साहब बॉयज पैक्ट है अंदर। मरविन सी है। चलो पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। बच्चे असाइन कर लो सब जिसको जो जो लेना है। बेबी मैंने बोला कि मेरे लेने को बोली, आयन कहता हाँ मम्मी ने लिया। चलो साथ में रहो बच्चा। शादी में नहीं होता ऐसे साथ साथ। हम तो वही खाते भाभी यार। प्लान है कि कहीं चल ले। यहाँ है यार। हम लोग शादी में है तो मधु मधु कान लगे बेगम एक कान खुला और आग बह रही है इसकी अब। नहीं चाय पियो उसमें। इधर आइए। अभी चाय नहीं पी रहा। इसका कान ढके कान ऊपर वाला डाल दे। Beautiful. Wow. Wow. अभी कहाँ गए फिर रुक गए। सभी बेबीज है। इसको बुला रहा हूँ एक बेबी 4-6 बेबी दांत कर देंगे।
कोई बीफ होगा? कोई बीफ होगा? लैम्ब है। It's a lamb, no beef. Nothing any beef. Only lamb and chicken. क्या संतोष? बाबा चिकन कौन सी है? चिकन ये रही बेटा सामने। सेंटर तक आए हो आपने चिकन पुलाव डे एंड किस पे हुआ? भाई को जरूर भेजिएगा। किसको? बंदूक के साथ। जो मेरा कहवा नहीं पिएगा। अफगानी है ना? तो दस दस दस। गाय नहीं भैंस को गाय नहीं भैंस। ये वाला था आपका। कोई बात नहीं, उन्होंने जूस नहीं आपने पिया नहीं था। तो मेघना ने उठाई नहीं होगा। मैंने पता ही नहीं है कौन सा वाला लिया था भाई। चाय नहीं है? नहीं वो नहीं। तो मैं चाय ना। हॉट जूस है। ये मन की रखी हुई है। मन की रखी हुई है।